Assalamu alaikum everyone. This is Abdullah Kashif and I'm going to be your host for the session of Digital Pakistan and Social Entrepreneurship. Currently, I'm serving as the President YJ Sialkot and coordinator for BTY conference. The guest for this session, which is Digital Pakistan, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले विदाउट फर्दर ड्यू मैं मूव ऑन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अस्कर जैदी की तरफ. प्रोफेसर डॉक्टर अस्कर जैदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. He is a social policy analysis and population aging researcher. He is the fourth and current vice chancellor of GC University and the 31st head of the Government College Lahore since October 2019. Previously, he served as the professor of social at Seoul National Institute. The government of India has awarded him thousands of scholarships for his achievement, and nonetheless, he wrote many books. Thank you so much, sir, for joining the session. Thank you so much for being here. So, It's a without thank you so much. So, sir, आज का जो दौर है कोविड का चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. आपका मुख्तसर सा टाइम लूंगा इस पे. हमारी यूथ है 15% इतनी फैसिलिटेट है जो कि इंटरनेट को एक्सेस है उनके पास. लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन में रहते हुए देखें तो ऐसी सिचुएशन अगर बने कि जिसमें कोविड की वजह से हमें दोबारा से डिजिटल वाइज शिफ्ट करना पड़े, तो उसमें क्या आप देखते हैं किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं अपने डिजायर्ड गोल्स को? बहुत शुक्रिया. आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज. सबसे पहले तो आपका भी और फहद का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी यूथ से कनेक्ट हो सकूं. मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है इस बात की कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जो नौजवान हैं उनसे कनेक्ट होता रहूं. अच्छा, पहले मुझे ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर सब लोग उर्दू समझते हैं. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश बोलने में, लेकिन प्रेफरेंस उर्दू बोलने ही की है. अगर आप चाहें तो मैं इंग्लिश में बोलूँ अगर कोई ऐसे हैं जो उर्दू ना समझते हैं. नो इशू सर, आप उर्दू में बात करें. ठीक है. तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और 10 मिनट मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लूँगा. और देखिए, ये एक तरफ तो जहाँ पर हमें कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी तकालीफ हुई एज ए डिजीज़ को हैंडल करने में, और फिर उसके साथ जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुए, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ उसका, और सबसे बड़ी बात हमारी सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शंस की बड़ी अहमियत है. हमें किसी से मिलने के बाद हाथ मिलाएं ना, गले ना लगें, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारी मुलाकात ही ना हुई. तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना एक हमारे लिए बड़ी अजूबा चीज़ें थी और हमें बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा. तो वो सब चीज़ें तो हैं और अक्सर लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत से हमें फ़ायदे भी हुए इस क्राइसिस की वजह से. और एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें डिजिटलाइजेशन का और वर्चुअल लर्निंग का एहसास हुआ कि ये एक बड़ा अहम टूल है जिसमें हमने जो इसमें रुकावटें हैं वो ख़त्म करनी है, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत से बैरियर जो है वो क्रॉस कर सकते हैं. आज जैसे मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे, लेकिन मैं फिर भी जो है ना आपके साथ बात कर पा रहा हूँ. अगर यही मुझे फिज़िकली अपने आप को प्रेजेंट करना होता तो शायद मैं ना ये कर सका. इसी तरीके से बहुत से लोगों से आपका एक्सेस है इस प्लेटफॉर्म से, जो इसी तरह मुमकिन है कि अब हम जो हैं कभी फेसबुक के स्ट्रीम यार्ड की मदद से, कभी जूम की मदद से हम जो है बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं. और मुझे एज वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, मुझे इसकी बड़ी ही खुशी है कि अब मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है. पहले भी सोशल मीडिया के साथ था, मैं जूम मीटिंग्स कर लेता हूं और इसी तरीके से. तो बहुत से इसका एक बड़ा फ़ायदा भी हमें हुआ है इस बात का. और एक बड़ा फ़ायदा जो हुआ है वो यही हुआ है कि अब हमने अपने एक्सेस टू स्टूडेंट्स और एक्सेस टू हायर एजुकेशन में हमारे पास एक नई स्किल हमारे हाथ में आ गई है, एक नया टूल सेट हमारे हाथ में आ गया है कि जिसे हम इस्तेमाल करके हायर एजुकेशन एक्सेस बढ़ा सकते हैं. पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री विद द लोएस्ट एक्सेस टू हायर एजुकेशन. मेरा ख्याल है मुश्किल से 10% बनता है, 10% ऑफ आवर यूथ मेक इट टू हायर एजुकेशन. जबकि जो फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं,
ساؤتھ کوریا کی طرح یا ملیشیا کی طرح، سنگاپور کی طرح، یہ وہ ہیں کہ جس میں almost 40-50% of youth have access to higher education. So they at least get an opportunity to access higher education. تو یہ virtual learning ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی مدد سے ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ ہم جو ہے بہت اپنی access to higher education اور بہتر بنا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آپ کے جو آپ کا ایکچوئل ٹاپک ہے، بس اس میں 5 منٹ اور بات کروں گا. دیکھیے، کوئی بھی ڈیجیٹل لرننگ کے لیے، یا اسے ہم آن لائن ٹیچنگ کہہ لیں، آن لائن ٹیچنگ فار یونیورسٹیز کہہ لیں، یا اسکولز ہوں، کالجز ہوں، اس کے لیے 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بغیر ہم اچھی ڈیجیٹل آن لائن لرننگ نہیں کر سکتے. جو پہلا ایکسس ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. کیا ہمارے پاس کنیکٹیوٹی کے کوئی ایشوز تو نہیں ہیں ایسے کہ بھئی کلاس شروع ہوئی اور 10 منٹ کے اندر اندر آدھی سے زیادہ کلاس کی چلی گئی، یا ان کا انٹرنیٹ ڈسٹرب ہو گیا، تو وہ سارا سیکوینس جو ایک کلاس روم کی ایک سینکٹریٹی ہے وہ ختم ہو گئی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کنیکٹیوٹی اس میں جو ہے وہ قائم رکھیں تاکہ ڈیجیٹل آن لائن ٹیچنگ میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ پہلا اسپیکٹ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ وہ اب فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس لرننگ کے لیے بھی تیار ہیں. وہ اپنے گھروں کے اندر ایسا ان کا ماحول بنے کہ ایک کمرہ ایسا ہو یا ایک ٹیبل ایسی ہو کہ جس میں انہیں کم سے کم ڈسٹربنس ہو اور وہ پڑھ سکیں. ہمیں پتہ ہے خاص طور پہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں مڈل انکم گروپس جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے بچوں کو یہ ایکسیس ہی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس ایک ایکسکلوسیو ڈیسک ہو کہ جہاں پر روزمرہ کی زندگی کے جو مصروفیات ہیں گھر میں اس سے ڈسٹربنس نہ ہو. تو اسٹوڈنٹ کی پریپریشن نہ صرف اس کے فزیکل اسٹرکچر جس میں وہ بیٹھا ہے جہاں وہ کلاس لے رہا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہو. اچھا، تیسری جو ہے وہ چیز ہے وہ ہے ٹیچرس ٹریننگ. اور ٹیچرس بھی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں عادت ہے کہ ہم ان سے انگیج ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف طریقوں سے ان سے جو ہے انٹریکشن اپنا بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ نہ ہو اور اب آہستہ ہمیں عادت پڑ رہی ہے کہ ہم اسکرین پہ ان کو دیکھ کر یا اسکرین پہ ان کو پرومپٹ کر کے ان سے سوال و جواب کریں، لیکن شروع میں ہمیں اس بات کی بالکل عادت نہیں تھی اور بڑی مشکل ہوتی تھی کہ ہم کیمرے کے سامنے بات کرتے رہیں ایسے جیسے کہ ہم کلاس روم میں جو بھی یہ ٹیچر کا پروفیشن اپناتا ہے اس کے لیے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس بات کی کہ جب وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے جاتا ہے، ان سے ہنستا بولتا ہے، پھر وہ ایک سبجیکٹ کی بات کرتا ہے، مختلف طریقے اپناتا ہے. اب ہم نے اسکرین کے سامنے بات کرنی ہے، وہ پرسنل انٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جو ہے نا وہ ٹیچرس کی ٹریننگ. جو چوتھی بات ہے وہ میں نے اسی لیے آخر میں رکھی کہ اس پہ تھوڑا سا میں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ اس پہ ایمفسس کم دیا جاتا ہے. جو بات ابھی تک میں نے کہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹنگ دی آبویس. جو چوتھا اسپیکٹ ہے وہ ہے کورس پریپیئرڈنیس، آن لائن ریڈینیس آف دا کورس دیٹ از بینگ آفرڈ. کہ جو آپ جو لیسن دینے لگے ہیں، جو لیکچر دینے لگے ہیں، یا جو آپ نے کورس جو پروگرام آفر کر رہے ہیں وہ کتنا آن لائن ریڈی ہے. پہلے ہمارے ٹیچرز اگر کوئی شروع میں ایک ہلکی پھلکی سی آن لائن وہ ایک آؤٹ لائن بنا لیتے تھے اور اس میں تھوڑی بہت، کیونکہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا تھا، اس میں بہت سی فلیکسیبلٹی وہ انٹروڈیوس کرا سکتے تھے، تو اس میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی تھی. لیکن آن لائن ٹیچنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ شروع ہی سے اپنے کورس بہت اچھی آؤٹ لائن بنائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لیکچرز ہوں گے، ہر لیکچر میں کون سا ٹاپک کور ہوگا، اس ٹاپک کو نیکسٹ ٹاپک جو اگلے لیکچر میں آنے والا ہے اس سے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے، یا جو ٹاپک آج پڑھا رہے ہیں وہ پچھلے لیکچر سے کس طرح کنیکٹڈ ہے. اور پھر آپ نے ہر لیکچر کی سسٹمیٹک آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے اندازہ ہو کہ اس آن لائن کلاس میں وہ کیا پڑھنے لگے ہیں. تو میرا بار ہم نے یہاں پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا کہ انہوں نے بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا،
ہم نے یہ کنڈیشن لگائی کہ ہم ایسے کسی ٹیچر کو آن لائن ٹیچنگ پڑھانے ہی نہیں دیں گے کہ جو پہلے سے ہم سے اپنی کورس آؤٹ لائن اور کورس اسٹرکچر جو ہے وہ اپروو نہیں کرائے گا. تو اس طرح ہم نے یہ کنڈیشن لگا کر ہم نے ان کو تیاری کرنے کی ان کی مدد کی کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے کورس کا اسٹرکچر تیار کر سکیں, آؤٹ لائن تیار کر سکیں اور سسٹمیٹکلی. اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں خصوصاً وہ اس آؤٹ لائن کی مدد سے پہلے سے تھوڑا سا پڑھ کر آتے ہیں, اور اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس میں ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ٹیچر سے انٹریکشن کے دوران وہ سوال و جواب کر سکیں. تو میں اس میسج کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ 4 ایلیمنٹ ہیں جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ٹیکنالوجی صحیح ہونی چاہیے, پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے, پھر آپ کے ٹیچرس کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے, لیکن چوتھی بات کہ آپ کا کورس اسٹرکچر جو ہے وہ ورچوئل آن لائن ٹیچنگ کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے. شکریہ آپ کا. بالکل سر, thank you so much sir for your time. So moving forward, ہمارے پاس ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اب انوشا شاہگان. انوشا شاہگان کسی کی محتاج نہیں ہے. She is a graduated from University of London. She is the Vice President of Quoting the Law and various initiatives as well. She has been recognized as a global shaper by the World Economic Forum and has served as a member of Youth Parliament 2014 to 2015. Thank you so much, ma'am, for joining the session. So, e-courts in Pakistan. E-courts in Pakistan, اس سے ریلیٹ آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ e-courts کس طرح سے ہم اس کو عام زبان میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور ای کوڈ کس طرح سے ہم عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں کہ ای کوڈ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کورٹ کچہری, اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے ای کوڈ. Thank you, Ahad. Thank you for inviting me. Thank you to Youth General Assembly as well. تعارف کی محتاج میں بالکل ہوں. I have such big names on the panel with me. I've been following their work since a very long time, so of course don't embarrass me in front of them. But e-courts کے بارے میں بتانے سے پہلے, just to put things into perspective, دیکھیں آپ کی جو جنریشن ہے, I'm slightly older than you obviously, but I still fall under that category where we call ourselves elder millennials. آپ شاید جین زی یا ملینیل والی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں, ہم ایلڈر ملینیلز ہو گئے ہیں, which means کہ جیسے جیک ما نے کہا تھا کہ we are the last generation to have seen life before the internet. تو ہم نے انٹرنیٹ سے پہلے والی لائف بھی دیکھی ہے میری جنریشن نے, اور انٹرنیٹ کے بعد بھی. ہم ڈیجیٹل نیٹیوز نہیں ہیں, آپ کی جو جنریشن ہے وہ ڈیجیٹل نیٹیو ہے, اس لیے ہم شاید زیادہ بہتر ہیں پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنے میں, لیکن ہم آپ سے سیکھتے ہیں کہ ان پرابلمس کے سولوشن کیسے نکالے جائیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. سو جہاں تک ای کورٹس کی بات ہے, ای کورٹس دیکھیں it's a process which is supposed to make the court system less costly, کہ لوگوں کی کاسٹ کم ہو جائیں, اسپیڈ بڑھ جائے ان کے پروسیسز میں, ان کو اسپیڈی جسٹس مل جائے, اسپیڈی ایکسیس ٹو جسٹس. اور تیسری چیز یہ کہ پروسیسز جو ہیں جو اتنے کمپلیکس ہیں وہ کم کمپلیکس ہو جائیں, مطلب لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اکثر لا اتنی مشکل سے لکھا جاتا ہے اور اس کے پروسیجرز اتنی مشکل سے لکھے جاتے ہیں کہ عام جو شہری ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, جس کے لیے ان کو لائرز کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ لائرز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایڈورٹائز دیم سیلوز, ٹھیک ہے, تو وہ لائر اور کلائنٹ کے بیچ میں دیر از اے ہیوج گیپ آلسو. تو ای کورٹس کو اگر سمجھنا ہے آپ نے تو آپ بالکل اس کو جیسے ایک ویزا اپلیکیشن کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک لائر کے پاس جائیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کورٹس کے پاس جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں, وہ کنزیومر کورٹس میں بھی ویسے ہو سکتا ہے, بٹ اوور آل جو جنرلی کورٹ کا اسٹرکچر ہے اس میں یہی ہے کہ آپ لائر کے پاس جائیں گے,
or lawyer can use an online portal to upload documents, वहाँ पे अपनी details enter करें, वहाँ पे online तारीख लें कोर्ट से, और कोर्ट के एंड पे ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट जहाँ पे कोर्ट का जो स्टाफ है इसको मैनेज करेगा. तो अगर उसको वीजा एप्लीकेशन की तरह देखा जाए तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस कोई हो, रसीदें हो, you know, whatever you can provide, you take that to the lawyer and the lawyer can scan them, फिर उसको स्कैन करके वहाँ वेबसाइट पे वो अपलोड करते हैं, अपनी लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं. लेकिन फर्क यहाँ पे आता है वीजा एप्लीकेशन से कि कोर्ट सिस्टम में देयर आर ऑलवेज कंटेस्टिंग पार्टीज. ठीक है, दो पार्टीज के खिलाफ केस चल रहा होता है आपस में एक दूसरे के. सो दिस इज नॉट लाइक एन इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन. ये अक्सर यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, या किसी सरकारी इदारे के खिलाफ हो सकता है, या किसी प्राइवेट पार्टी या कंपनी के खिलाफ हो सकता है. तो यहाँ पे फिर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. फिर इसका मतलब ये है कि ई कोर्ट में हियरिंग भी होगी. वीजा एप्लीकेशंस में हियरिंग नहीं होती, वो सिर्फ आपको डिसीजन लिख के भेज देते हैं. ई कोर्ट सिस्टम में दोनों पार्टीज को जज सुनता है, उनको मौका देता है कि वो अपना मौका पेश करें दोनों बारी बारी, ताकि जज उस पर रूलिंग दे सकें. लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनी जाती हैं. सो ये जो प्रोसेस है ये कोरोना वायरस की वजह से तो पहले से भी बहुत ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है. फिर ये है कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं, जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, they have this urgency which we like actually. They have this sense of urgency in them. वो थोड़े से impatient हैं, they're digital native जैसा मैंने पहले कहा. तो उनको यही होता है कि why do we have to go all the way to court और वहाँ पे सारा दिन बैठे रहें और सर खपाते रहें. हम ऑनलाइन ये चीजें क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह अभी भी घर बैठ के अभी भी ये ई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी तरह हम जज से क्यों नहीं राब्ता कर सकते और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं रिकॉर्ड करा सकते, और लॉयर्स ऐसे क्यों नहीं आपस में मिल सकते. तो ये यंग लोगों का ये एक एडवांटेज है हमारी जनरेशन को भी, कि वो ये चीजें बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं. हम लोग ये चीजें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें यही कहा जाता था कि जो सिस्टम है उसको वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चलने दें. अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या आती हैं कि जो बहुत सारे कोर्ट के स्टाफ हैं और लॉयर्स भी हैं, वो अक्सर डरते हैं कि हम रिप्लेस कर दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी हमारी जगह ले लेगी तो हमारी जॉब्स को क्या होगा. ये देखें, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं. जब भी कोई इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, जो कि अभी इस वक्त डिजिटल है, बहुत सारी जॉब्स इफेक्ट होती हैं. उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि देखें नॉलेज बेस्ड जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं, विजडम बेस्ड जॉब्स रिप्लेस कभी नहीं होंगी. तो उसके लिए हमेशा आपको इंसानों की जरूरत होगी टू मैनेज द सिस्टम्स एंड लॉयर्स टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स. तो वो इस तरह यही उसका है कि लोग अपने आप को अपस्किल करें, रीस्किल करें, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें. अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम नहीं इस्तेमाल करना आता तो आप वो सीखें. सब पे ये फर्ज बनता है, और स्कूल्स और कॉलेजेस पे खास तौर पे, कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये चीजें सिखाएं. फिर दूसरी चीज हमारी एक बहुत बड़ी है, जो कि मेरे से पहले ये भी डिस्कस हो रही थी, कि कनेक्टिविटी इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो ऑनलाइन क्लासेस भी अब देखें सारी उस तरफ शिफ्ट हो गई हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की तरफ, लेकिन कनेक्टिविटी अभी भी बहुत बड़ा इशू है. ये आप देखें जो हमारे दूसरे एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान में या स्वात में, नॉर्दर्न एरियाज में, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है. जब तक आपको इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं होगी, तो आप किस तरह ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकेंगे. सो ये कहना बड़ा आसान है कि लॉयर्स बेशक छोटी सिटीज में हो, वो जज से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिर उन लॉयर्स को इतनी वो हो चीज कि आप उनकी सिटी में कम अज कम, या उनको एक बिल्डिंग एटलीस्ट असाइन कर दें, जिस तरह जुडिशियल अकेडमीज होती हैं, जहाँ पे वो जाके एटलीस्ट कैमरा और ये इक्विपमेंट और इंटरनेट कम अज कम एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकें. फिर तीसरी चीज एक आती है जो क्रिमिनल केसेस में बहुत अक्सर ये चीज रेज की जाती है, कि आप एविडेंस कैसे असेस करेंगे ऑनलाइन, और विटनेसेस की आप क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे, क्योंकि इन पर्सन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी होती है,
उनकी जो फिजिकल एविडेंस है वो भी एग्जामिन करनी होती है. तो उसके भी बहुत सारे हल हैं वो चीजें करने के. वो इसी तरह है कि आप डेडिकेटेड आप सेंटर्स असाइन कर सकते हैं मेन सिटीज में, जहाँ पे कम से कम वहां तक लोग जाके तो अपनी ये सब चीजें कर सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. फिर इसके अलावा एक और इशू आता है नोटिस भेजने का ई कोर्ट्स में, कि जब पार्टी कोई एक केस लेके आती है कोर्ट में, या कोई केस फाइल करती है, या कोई कंप्लेंट फाइल करती है, तो फिर कोर्ट ने दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करना होता है कि आप इसका जवाब दें. अब वो नोटिसेस में फिजिकली तो यही है कि बाय कोरियर जाते हैं और आपको रिसीट मिलती है उसकी. सो दैट रिसीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट के लिए, कि किस टाइम ये डिलीवर हुआ, किसने रिसीव किया, या वाकई उनको नोटिस मिल गया. क्योंकि जब अगर एक पार्टी को नोटिस ना मिले और उसके बगैर आप केस चला दें तो उस पार्टी के लिए ये बात फेयर नहीं होती. लेकिन अगर वो जानबूझ के अवॉइड करें चीजें तो देन दिस गोज इन द फेवर ऑफ द फर्स्ट पार्टी. तो ऑनलाइन सिस्टम में कहा जाता है कि नोटिसेस किस तरह भेजे जाएंगे, क्योंकि ईमेल पे तो आपको शायद पता नहीं चल सकता कि अगलों को रिसीव हो गया या नहीं, या व्हाट्सएप इज मे बी टू इनफॉर्मल अ प्रोसेस. तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसपे जैसे QR कोड्स हैं या मेटा डेटा असेस किया जा सकता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि अगली पार्टी को ईमेल रिसीव हो गई है या उन्होंने पढ़ ली है. फिर हमारी जो FIA का जो डिजिटल फोरेंसिक्स आई थिंक डिपार्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग. आई थिंक उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है. तो अगर इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं तो वो भी असेस कर सकते हैं कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं. तो हल है हर चीज का, टेक्नोलॉजी की मदद से ही है, लेकिन लोगों में उस तरह अभी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही. और मेरा ये ख्याल था कि कोरोना वायरस की वजह से तो और ज्यादा उनको एहसास होना चाहिए कि कितनी ज्यादा जरूरी ये चीज हो गई है. प्लस हमारा बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है कोर्ट जाने में, आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है. खास तौर पे जो दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं और जो विद इन सिटी भी हैं, उनका भी कोई पेट्रोल कोई इट्स नॉट वेरी चीप इवन कम्यूटिंग टू कोर्ट बार बार. फिर कोर्ट्स की तरफ से बार बार एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं. अगर दूसरी पार्टी ना आए या जज छुट्टी पे चला जाए तो लोगों को पता नहीं चलता, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, आगे से पता चलता है कि जी तारीख आगे चली गई है. तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व किए जा सकते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बट टेक्नोलॉजी देयर, बट आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे बड़ा जो हमें इश्यू आएगा वो ये आएगा कि जो आम आदमी है, जो एक मिडिल क्लास से भी नीचे की लकीर का लोग हैं, उन तक इस चीज को पहुंचाना कैसे है, वो सबसे बड़ा इसका चैलेंज है सबसे पहले. जी, जैसे मैंने पहले कहा, ये वो अगर लॉयर्स के पास पहले जा रहे हैं तो द प्रोसेस फॉर द सिटीजंस रिमेन्स द सेम. वो लोगों ने ये ऑनलाइन चीज नहीं यूज करनी, ये लॉयर्स ने चीज यूज करनी है. तो ई कोर्ट्स का ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग डायरेक्टली शायद जज से या कोर्ट से राब्ता करेंगे. ऐसा नहीं है. उनको फिर भी लॉयर्स के थ्रू ये जाना पड़ेगा. लॉयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है. लॉयर्स अगर देखें LLB की डिग्री वो पास कर सकते हैं, तो अगर वो एक सिंपल यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर सकते तो देन आई थिंक आवर लॉ स्कूल्स हैव फेल्ड टू इम्पार्ट एनी काइंड ऑफ स्किल्स टू देम. स्किल बिल्डिंग की बहुत जरूरत है. लोगों ने उसी तरह लॉयर्स के पास जाना है, लेकिन फायदा लोगों को इसका ये है कि उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएंगी, इन द सेंस कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी. और सेकेंडली ये चीज के वो कोर्ट जब ये सिस्टम डेवलप करेगी तो कोर्ट विल आल्सो गिव द पासवर्ड एंड द फाइल नंबर और सारा कुछ टू द जो सिटीजन हैं जो फाइल करें, उनको भी दिया जाएगा, ताकि वो ऑनलाइन ये चीजें चेक कर सके, अपने केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सके. अब फिजिकली तो वो बार बार कोर्ट आके नहीं देख सकते कि अगली तारीख कब लगी है, केस कहाँ तक पहुंचा है. तो वो कोर्ट इस तरह के सिस्टम्स भी डेवलप कर सकती है जहाँ पे लिखा है इन प्रोसेस या जजमेंट कंक्लूडेड, जजमेंट विल बी डिलीवर्ड सून. इस तरह के, जैसे अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज किए हों फॉर वर्चुअल ये रिमोट वर्क प्लेसेस, बेस कैंप या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे, और ये खास तौर पे नॉट जस्ट हमारे जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं इन दूसरी सिटीज, ये बाहर के मुल्कों में भी जो सिटीजन्स हैं
وہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کہ ان کا کیس کی کیا پروگریس چل رہی ہے. تو وہ ایک طرح سے بار بار جب لائرز بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے چکر لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو بڑا, تو وہ ایک لائرز پہ بھی چیک آ جاتا ہے کلائنٹ کی طرف سے کہ واقعی یہ چیز چل رہی ہے, پروگریس کر رہی ہے یا نہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو سٹیزنس کو شاید انٹرنیٹ اتنی سمجھ نہ آئے, وہ اسی طرح ہے کہ وہ اگر پہلے وہ لائرس کے پاس بھی جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ ان کے لیے پروسیس سیم رہے گا. ای کورٹ سسٹم از انفارچونیٹلی اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی ہیو اے ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن, جس کو ہم ٹیکنالوجی میں بہت ہی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہیز ٹو بی ہیومن سینٹرڈ. تو ای کورٹ کا مقصد صرف پروسیس اسموتھ کرنا ہے, وہ کلائنٹس کو ایز سچ وہ سینٹر پہ نہیں رکھ کے یہ پروسیس بنایا جاتا. تو وہ اگر تھوڑا سا اس میں شفٹ آ جائے اس اپروچ میں, تو دین مے بی اٹ کین بی میڈ ایون مور یوزر فرینڈلی کہ کلائنٹس خود بھی ساتھ, لائرس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس خود بھی اپلوڈ کر سکیں اور دیکھ سکیں. لیکن سو فار جو ابھی دوسری کنٹریز میں یوز ہو رہی ہیں وہ اس وقت فائلنگ اور نوٹسز کے لیے نہیں یوز کیا جا رہا, ہیئرنگز کے لیے صرف ویڈیو کانفرنسنگ تک تو پاکستان نے بھی اتنی کیپیسٹی ڈیولپ کر لی ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ تک یہاں تک لے آئے ہیں ای کورٹ کے پروسیس کو. ابھی اور بھی تھوڑے سے اس میں 3-4 ایلیمنٹس ہیں جو کہ آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم وی کین ڈیولپ. Yeah, you are very well justified in your views, ma'am. And I hope کہ ہماری آڈینس نے اس سے کافی اچھا کنیکٹ کیا ہوگا اور بہت سی چیزوں کی کلیئر ہوگی ریگارڈنگ ای کورس اور اس کی مسکنسیپشن سے. تو آپ ہی کی بات میں کنٹینیو کرتا ہوں, آگے لے کے چلوں گا کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم سوال نہیں کر سکتے. ہم سوال نہیں کر سکتے, اسی چیز سے میں آگے اس کو کنٹینیو کروں گا. فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں مرتضی سولنگی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. مرتضی سولنگی صاحب از اے پروفیشنل جرنلسٹ اینڈ اے براڈ کاسٹر. He is currently serving as the executive director of Nayador Media. He is the former director general of Pakistan Broadcasting Corporation. مرتضی سولنگی صاحب, thank you so much آپ کے وقت کا, آپ نے جوائن کیا سیشن. سو میں انوشا کے سوال کو آگے لے کے آؤں گا کہ ہم سوال نہیں کر سکتے. تو جب ہم آتے ہیں ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ایک بہت بڑی چیز ہے. فریڈم ایکسپریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے. جب انسان کے پاس سے اس کی حق رائے دہی چھین لی جائے تو وہ انسان میئر ایک ایکٹنگ بھی رہ جاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ ہیومنلی اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہماری یوتھ کے لحاظ سے, ہماری نیشن کے لحاظ سے کیوں اس چیز کا فقدان ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بات کو کہنے سے کسی کے سامنے ڈرتے ہیں, اور کیوں اپنی بات اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر ہم کر بھی دیں تو ہم اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے, اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قوم پیچھے رہ رہی ہے ان چھوٹی چھوٹی ریزنس کی وجہ سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس مختصر وقت میں اس چیز پہ لازمی ایڈریس کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیوں ضروری ہے, اور اگر یہ ہے تو اس کے نہ ہونے سے کیا اثرات ہم پہ مرتب ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزیں جو میرے سوال ہیں, تو کائنڈلی اس پہ ذرا ایڈریس کیجیے گا. بہت شکریہ کاشف, آپ مجھے صاف سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل, شکریہ. میں آپ کو ذرا پیچھے لے جاتا ہوں, آج سے کوئی 73 سال پیچھے. 11 ستمبر 1947 11 اگست 1947 کراچی میں پاکستان بننے سے صرف 3 دن پہلے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, اور اس میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ایک تاریخی تقریر کرتے ہیں. یہ وہ تقریر ہے جس میں وہ مستقبل کا پاکستان 3 دن کے بعد بننے والا ملک کیسا ہوگا, اس میں ریاست اور شہریوں کے تعلقات کیسے ہوں گے, اور وہ ملک کیسے چلایا جائے گا, شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے اور فرائض کیا ہوں گے, اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ وہ مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد آپ لوگ آزاد ہوں گے, آپ لوگ آزاد ہوں گے اپنی جو مذہبی عبادت کی جگہیں ہیں, اپنی مسجدوں میں, اپنے مندروں میں, اپنے گردواروں میں
अपने कलीसियाओं में जाने के लिए आज़ाद होंगे, और पाकिस्तान बनने के बाद आप न मुसलमान रहेंगे, न हिंदू रहेंगे, न ईसाई रहेंगे, मजहबी मानों में नहीं बल्कि सियासी मानों में, कि रियासत की नजर में आप तमाम लोगों के हुकूक बराबर होंगे। ये पाकिस्तान का एक झलक थी कि किस तरह का पाकिस्तान होगा। और आज फास्ट फॉरवर्ड करके आप ले आए आज के पाकिस्तान पर 73 साल बाद। आप ये देखें कि वो खिताब कर रहे थे दस्तूर साज असेंबली से, जिसने दस्तूर बनाना था यानी आइन बनाना था, और वो आइन उनके जाने के बाद नहीं बन पाया। कोई 1/4 सदी जो है, तकरीबन 26 साल गुजर गए, उसके बाद 1973 में पाकिस्तान का आइन बना। तो ये जो पाकिस्तान का सफर है, या पाकिस्तान ने जो सफर किया है उर्दू में भी, और उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी में जो सफर किया है, बिल्कुल, ये उसकी दर्दनाक कहानी है। अब मुख्तसरन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक साबिक यूक्रेन के, साबिक सोवियत यूनियन के एक साहब थे जिनका नाम था नेथन शेरेंस्की। उन्होंने एक किताब लिखी थी 2004 में, द केस फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए एक केस। उसमें उसने एक टेस्ट बताया था, एक मशक बताई थी जिसको टाउन स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। टाउन स्क्वायर टेस्ट ये है, उन्होंने ये लिखा था कि अगर आप शहर के चौक में जाकर वो सब कुछ कह सकें जो आपके दिल में है, दिमाग में है, और आपको ये डर ना हो कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको कैद में डाला जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, या आपके खानदान को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, अगर आपको ये खौफ ना हो तो आप एक आजाद मुआशरे में रहते हैं। अगर आपको ये खौफ है कि जो बात आपके दिल और दिमाग में है वो आप शहर के चौक में नहीं कह सकते, तो फिर आप आजाद मुआशरे में नहीं बल्कि खौफ के मुआशरे में रहते हैं। तो जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सवाल वो आप अपने आप से करें कि आप खौफ वाले मुआशरे में रहते हैं या आजाद मुआशरे में रहते हैं। आप उस मुआशरे में रहते हैं जिसका वादा पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 73 साल पहले कराची में किया था, या किसी और मुआशरे में रहते हैं, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब वो तमाम तरक्की याफ्ता मुआशरे जहां पर जैसे अनुषा बैठी हैं, या अमेरिका है, या यूरोप है, या जापान है, या चीन है, वो तमाम मुआशरे जो तरक्की याफ्ता हैं, वो तरक्की की मनाजिल तक कैसे पहुंचे हैं? वो सिर्फ उस सूरत में पहुंचे हैं कि उन्होंने लोगों को आजादी दी है सोचने की, समझने की, सवाल उठाने की। जिस मुआशरे में सवाल उठाने पर पाबंदी लग जाए वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ अकीदा एक ऐसी चीज है, मजहब ऐसी चीज है जो कि बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मुकद्दस ताल्लुक की वजाहत करता है, जो आपके दिल के अंदर है, उस जिस पे आपका अकीदा है, उस पे आप यकीन रखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते। उसके अलावा हर चीज पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए। उसके बगैर न समाजी साइंस तरक्की कर सकती है, न फितरी साइंस, न नेचुरल साइंस की प्रोग्रेस हो सकती है, न सोशल साइंस की। साइंस है ही शक करने का नाम। शक जो है, डाउट, वो बीज है
जिसके नतीजे में इल्म फैलता है। अगर आप शक करना और सवाल उठाना बंद कर दें तो फिर पंजाब में आपने शाह दूल्हे के चूहे देखे होंगे। वो इंसान, वो बच्चे जिनको बचपन में उनके सर पर लोहे के टोपियां पहनाई जाती हैं, जिनके जिस्म तो तरक्की करते हैं, जिनका दिमाग छोटा रह जाता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक वबा का मुकाबला किया है और दुनिया भर ने उस वबा का मुकाबला किया है जिसको कोविड-19 या कोरोना कहते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया है, उसके बारे में साइंस क्या कहती है कि अगर आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी है, यानी कुव्वत मुदाफियत है, बाहर की जो अमराज हैं, जरासीम हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर है, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, वरना दवाइयां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये जो आजादी इजहार है, फ्रीडम है, वो मुआशरों को वो इम्यूनिटी